بھروسہ سوسائٹی فار پروٹیکشن آف ویمن اینڈ چلڈرن حیدرآباد کا جنرل باڈی اجلاس وزیر داخلہ کے دفتر میں منعقد ہوا۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بھروسہ سوسائٹی کے سابق چیئرپرسن کی حیثیت سے اجلاس کی صدارت کی۔ ڈی جی پی تلنگانہ مہندر ریڈی، ہوم سیکرٹری روی گپتا پل، اے ڈی جی جتیندر، سواتی لکرا کے علاوہ محکمہ پولیس کے اعلیٰ حکام اور بھروسہ ممبران نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر داخلہ نے اس موقع پر کہا کہ بھروسہ سینٹر تلنگانہ ریاست کے لیے فخر کا باعث ہے، جو خواتین کے تحفظ کے لیے اور انہیں تشدد سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ بھروسہ سینٹر کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے انہوں نے ویمن سیفٹی ونگ کی ستائش بھی کی اور کہا کہ تمام اضلاع میں بھروسہ سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ چیئرپرسن و ڈی جی پی مہندر ریڈی نے بھروسہ سینٹر میں خاتون گائنوکالوجسٹ کا تقرر کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بھروسہ سوسائٹی کی ممبر سیکرٹری اور ایڈیشنل ڈی جی ویمن سیفٹی ونگ سواتی لکرا نے بھروسہ سینٹر کی سرگرمیوں سے متعلق پیش رفت و دیگر تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس اجلاس میں بھروسہ کے تمام عملے کو لائف سکلز، بچوں اور نوعمروں کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان میں شعور بیداری کے لیے تربیت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف حیدرآباد پولیس نے سخت ترین اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پولیس کمشنر حیدرآباد سی وی آنند کی زیر قیادت سٹی پولیس ٹریفک کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ ایک اجلاس کمانڈ کنٹرول سینٹر میں منعقد ہوا۔ شہر میں ٹریفک جام کے مسئلے کو حل کرنے اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اب محکمہ پولیس کی جانب سے سختی سے اقدامات کیے جائیں گے، جسے آپریشن روپ کا نام دیا گیا ہے۔ سی پی حیدرآباد کا دعویٰ ہے کہ 6 ماہ اس آپریشن پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ غیر مجاز پارکنگ اور فٹ پاتھ پر قبضوں کو برخاست کیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپریشن روپ پر عمل آوری کے تمام تر اقدامات مکمل کیے گئے ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق بلدی حکام کے ہمراہ یہ اقدامات کیے جائیں گے۔ فٹ پاتھ کو بحال کرنے، آر ٹی سی بسوں کی نقل و حرکت کو قابو کرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیلہ بنڈیوں، آٹو سمیت غیر مجاز پارکنگ کرنے والے شہریوں میں شعور بھی بیدار کیا جائے گا۔ شہر میں سڑک کے درمیان رکاوٹ بننے والی تعمیرات کو بھی ہٹانے کے اقدامات ہوں گے۔ پولیس کمشنر نے کہا ہے کہ ٹریفک جام کو روکنے، پارکنگ کا نظام فراہم کرنے کے لیے اقدامات پر زور دینے کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں شعور بیدار کیا جائے گا۔ سی وی آنند کا کہنا ہے کہ ڈائل 100 سے حاصل ہونے والی شکایتوں میں 70 تا 80% شکایتیں ٹریفک مسائل پر حاصل ہو رہی ہیں، جس سے شہریوں کی تکالیف کا اندازہ ہو رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے سنگین مسئلے کی یکسوئی کے لیے سخت اقدامات کیے جانے پر عوام سے بھرپور تعاون کی سی پی حیدرآباد نے خواہش کی ہے۔ ٹریفک کے رولز کے بارے میں پبلک میں ایجوکیشن اویئرنیس لے کر آنے کے لیے ہم کئی پروگرامز ہم سوچے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کے ہمارے ٹریفک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہو یا پبلک میں جا کر آٹو والوں کے ساتھ، بس ڈرائیورز کے ساتھ اور جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کر کے ان کو ہم اویئرنیس لے کر آئیں گے ان میں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ اور سوشل میڈیا جو ہے، آج کل بہت لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں، تو ہمارے اویئرنیس فلمز جو ہے سوشل میڈیا پہ چلائیں گے اور ہمارے اویئرنیس ڈرائیوز جو وائلیشنز ہیں اس سے کیا کیا دقت ہو سکتی ہے اور اس کو کیا کیا ڈینجر ہے اس کے دوارا آپ کو، تو اس کے بارے میں ہم سوشل میڈیا کو یوز کر کے ہم آگے لے جائیں گے۔ تو یہ عوام سے گزارش ہے کہ آگے چل کے حیدرآباد ٹریفک پولیس کا وہ ساتھ دیں اور آنے والے دنوں میں ہم سب مل کر یہ شہر کا ٹریفک فلو ہے جو ہے وہ صافی سے ہو، اچھے سے ہو اور کسی کو دقت نہ ہو، اس طریقے سے ہم سب لوگ مل کر کام کریں گے۔ تھینک یو۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی ڈپٹی میئر موتے سری لتا شوبھن ریڈی نے شہر حیدرآباد کو صاف ستھرا اور کوڑا کرکٹ سے پاک شہر بنانے پر زور دیا ہے۔ ڈپٹی میئر ایم شوبھن ریڈی نے اپنے کیمپ آفس تارناکہ میں ٹی ٹی یو سی ریاستی صدر موتے شوبھن ریڈی اور جی ایچ ایم سی عہدیداران کے ہمراہ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے تمام کارکنان پر زور دیا کہ وہ شہر کو کوڑا کرکٹ سے پاک شہر بنانے اور اسے صاف ستھرا رکھنے کے لیے اقدامات کریں اور عوام میں بھی شعور بیدار کریں۔ ڈپٹی میئر نے بتایا کہ حکومت تلنگانہ نے کہا ہے کہ صفائی کارکنان کی ہمہ وقت مدد کی جائے گی اور جی ایچ ایم سی کو دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جی ایچ ایم سی دشرت رانکی، سکندرآباد زونل انچارج گوردھن ریڈی، اے ایم او ایچ رویندر گوڑ، ایس ایس دھنا گوڑ، صفائی کارکنان، رانکی آرگنائزیشن کے عہدیداروں نے اس جائزہ اجلاس میں شرکت کی۔
سربراہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی کاروان میں 12 کروڑ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ رکن پارلیمان حیدرآباد نے آج بعد نماز ظہر حلقہ کاروان کلثوم پورہ مسجد کمپلیکس میں 8 کروڑ 75 لاکھ روپے مالیتی مائنارٹی جونیئر کالج اور ہاسٹل کے تعمیری کاموں کا آغاز کیا۔ بعد ازاں اسد الدین اویسی نے گولکنڈہ علاقے میں 60 لاکھ روپے لاگتی لائبریری اور اردو گھر شادی خانہ کی تعمیر، کٹورا ہاؤس میں باکس ڈرین اور ایریا اسپتال میں طبی بلاک، RMO بلڈنگ کی تزئین نو اور CC روڈ کے تعمیری کاموں کا آغاز کیا۔ اس موقع پر کاروان MLA کوثر محی الدین، متعلقہ کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز، پارٹی کے سینئر لیڈرز، سرگرم کارکنان اور محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ TPCC صدر ریونت ریڈی نے کانگریس سینئر رہنما آن جہانی جے پال ریڈی کی ستائش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ ریونت ریڈی نے جے پال ریڈی کے مجسمے کی نقاب کشائی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جے پال ریڈی طویل عرصے تک سیاست سے وابستہ رہے اور وہ ایک بے عیب قائد تھے۔ انہوں نے دہلی جا کر بھی اس خطے کے مسائل پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ وہ کلوا کرتی لیفٹ اسکیم کے ذریعے عوام کو پانی مہیا کروانے والے پہلے قائد تھے۔ انہوں نے 70 کے دہے میں دیہی علاقوں میں بجلی بھی مہیا کروائی تھی۔ ریونت ریڈی کا کہنا ہے کہ کسی پر بھی تنقید کیے بغیر سیاست کرنا ناممکن بات ہے، تاہم جے پال ریڈی نے اس بات کو ممکن کر دکھایا تھا اور ان کی عوامی خدمات ناقابل فراموش رہیں گی۔ ضلع میدک اندول کے الماٹی پیٹ گاؤں میں واسار تلنگانہ پارٹی کی سربراہ YS شرمیلا کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ YS شرمیلا کی پد یاترا زور و شور سے جاری ہے۔ ریاست کے مختلف اضلاع کا احاطہ کرتے ہوئے وہ ضلع میدک کے اندول پہنچی۔ الماٹی پیٹ گاؤں میں عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ YSR نے اندول حلقے میں 40,000 ایکڑ اراضی کو آبپاشی کے لیے پانی فراہم کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ KCR پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ KCR نے 1 لاکھ ایکڑ اراضی کو کاشتکاری کے لیے پانی دینے کا وعدہ کیا، تاہم صرف 1 ایکڑ کے لیے ہی پانی دیا۔ واسار تلنگانہ پارٹی کی سربراہ نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR گزشتہ 8 سالوں سے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے کیے گئے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا۔ شرمیلا نے کہا کہ واسار تلنگانہ پارٹی YSR کی طرح عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرے گی۔ ఇక్కడ ప్రశ్నించినాయా కొట్లాడినాయా అంతా ఒకే తాను ముక్కలే, అందరూ రాజకీయాలే చేశారు, అందరూ వాళ్ళ స్వార్థం కోసమే పనిచేశారు। అందుకే చెప్తున్నాం, రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డను నేను, పులి కడుపున పులే పుడుతుంది, నా గుండెలో నిజాయితీ ఉంది, మీకు సేవ చేయాలి అన్న తపన ఉంది, మీరు ఆశీర్వదించండి, మళ్ళీ ఆ రాజశేఖర రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన సాధ్యం। మీరు ఆశీర్వదించండి। ఎలాగైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు వ్యవసాయాన్ని పండుగ చేశాడు, మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ వ్యవసాయాన్ని పండుగ చేస్తుంది। రైతుల పక్షాన, కౌలు రైతుల పక్షాన, రైతు కూలీల పక్షాన రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ నిలబడుతుంది। ఎలాగైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇల్లు లేని 46 లక్షల మందికి ఇల్లులు కట్టాడు, రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ మాటిస్తుంది, ఇల్లు లేని ప్రతి పేద కుటుంబానికి ఒక ఇల్లుండేలా, ఆ ఇల్లు కూడా ఇంటి మహిళ పేరు మీద, ఆడవాళ్ళ పేరు మీద ఉండేలా రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ చేస్తుంది। మీరు ఆశీర్వదించండి। రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు నిలబెట్టడమే కాదు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రతి పథకాన్ని, ఆరోగ్యశ్రీ అయినా, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అయినా, రాజశేఖర రెడ్డి అభయహస్తమైన రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రతి పథకాన్ని మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ బ్రహ్మాండంగా అమలు చేస్తుంది। మీరు ఆశీర్వదించండి। ఎలాగైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇంట్లో ఒక్కరికి కాదు, ఎంతమంది ముసలోళ్ళు ఉంటే అంతమందికి పెన్షన్లు ఇచ్చాడు, మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ భార్యకు, భర్తకు ఎంతమంది ముసలోళ్ళు ఉంటే అంతమందికి పెన్షన్లు వస్తాయి। వితంతులైన, వికలాంగులైన మనిషికి 3,000 రూపాయలకు తక్కువ లేకుండా పెన్షన్లు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ ఇస్తుంది। TPCC महिला कांग्रेस सदस्य सुनीता राव ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम खवातीन को महफूज और कानूनी असकात हमल की हकदार करार देने के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस कायद ने कहा कि खवातीन व लड़कियों के साथ हो रही जुल्म व ज्यादती, अगवा, शादीशुदा जोड़ों के दरमियान जारी तनाज़ात के चलते सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो राहत का बास है। उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि खवातीन के साथ जिनसी हरासानी, धोखाधड़ी और कई ऐसे वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद खवातीन को राहत मिलेगी और वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकेंगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि तमाम खवातीन, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, असकात हमल का हक़ रखती हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आए उसको महिला कांग्रेस फुल सपोर्ट करे। देखे गए तो पैमाने में औरत बच्चियों के ऊपर जो ज़ाती जुल्म, आजकल असॉल्ट, जो किडनैप केसेस हो रहा है, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, ये सब नज़रअंदाजगी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये गाइडलाइंस इशू करे। आज कोई भी बच्ची अगर शादी होने के बाद में अगर प्रेगनेंसी आए, हस्बैंड छोड़ के चले गए, ऐसे फ्रॉड केसेस 2-3 शादियां हो रहे, फिर नहीं तो लिव इन कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप्स में जो रह रहे, धोखा कर रहे, ब्लैकमेल कर रहे, तो औरत को चीट कर रहे, तो उस तरीके से देखे तो अगर औरत प्रेग्नेंट हो गए तो उनको देखभाल करने वाले भी कोई भी नहीं रहते। अगर उन्हें अबॉर्ट करने के लिए गए तो वो इलीगल है बोल के केसेस बुक कर रहे थे इससे पहले। मगर अब जो बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, हम शुक्रगुजार है सुप्रीम कोर्ट के। क्यों बोले तो लेडीज़ को इतने अच्छे पैमाने में साझेदारी दे रहे कि अगर कोई धोखाधड़ी करे, ब्लैकमेल करे, जो हरासमेंट करे, एक एक शादी छोड़ के 4 शादी करके औरत बच्चियों को चीट करके प्रेग्नेंट करके जो भाग जा रहे, और कोई तो सालों भर दिखते भी नहीं कि फिर वो बच्चे का देखभाल कौन करना। तो इसके उसमें औरत को फुल सपोर्ट करते हुए औरत बच्ची को प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए तो इसके उस पे पैमाने पे उन्होंने क्लियर कट गाइडलाइंस दिए, वो इलीगल नहीं और हस्बैंड की सपोर्ट भी नहीं चाहिए। और इससे पहले केसेस बुक करते थे डॉक्टर्स के ऊपर, अभी ये लीगल तरीके से कर सकते, आगे जा सकते। जो लिव इन कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप में 1 साल 2 साल फिर औरत बच्चे को यूज़ कर लेके प्रेग्नेंट होने के बाद में फिर वो भाग गए तो उनको शादी नहीं कर लेते, तो 2 महीने 3 महीने तो 24 वीक्स बोल के बोल रहे, उसके अंदर जो भी है आप जाके अबॉर्ट कर सकते बोल के फिर वो नया ज़िंदगी चालू कर सकते एक औरत बच्ची। ये प्रेगनेंसी को लेके फिर एक बच्चा पैदा करके बच्चे के देखभाल करने के लिए ये हरासमेंट, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स जो चल रहे हैं आज के तौर पे, उसके खिलाफ आज ये वर्डिक्ट हम लोग सपोर्ट करें महिला कांग्रेस की तरफ से। थैंक यू। सीरतुन्नबी एकेडमी के चेयरमैन मौलाना अली खादरी ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने बहैसियत AIMIM तर्जुमान किसी भी टीवी डिबेट में कभी भी हिस्सा नहीं लिया। एक वजाहती बयान जारी करते हुए सदर मरकजी अंजुमन खादरिया ने कहा है कि वो 3 दिन कबल ZTV पर एक मुबाहिसे में शरीक हुए थे और ZTV ने उन्हें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान के तौर पर पेश किया था। उनका कहना है कि वो कभी भी किसी भी मुबाहिसे में बतौर AIMIM तर्जुमान शामिल नहीं रहे। वो हमेशा सदर मरकजी अंजुमन खादरिया और सीरतुन्नबी एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से मुबाहिसों में हिस्सा लेते रहे हैं। उनका कहना है कि AIMIM ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो वजाहत पेश की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात इकराम, कुछ ऐसी गलतफहमियाँ मुसलसिल गश्त कर रही है जिसकी बिना पर मुझे तमाम हज़रात से वजाहत देने के लिए लाइव आना पड़ा। आज से 3 दिन कबल जब मैं ZTV के डिबेट में था तो उस वक्त ZTV वालों ने मेरे नाम के नीचे प्रवक्ता AIMIM लिख दिया था, यानी स्पोक्स पर्सन ऑफ MIM। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में, जब से मैं डिबेट्स में आ रहा हूँ, मैंने कभी अपने आप को MIM का स्पोक्स पर्सन या MIM का प्रवक्ता मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं, तो मैं कैसे कहूँगा। रहा सवाल, मैं डिबेट्स में जो जाता हूँ वो सदर मरकज़ी अंजुमन खादरिया की हैसियत से जाता हूँ, चेयरमैन सीरतुन्नबी एकेडमी की हैसियत से जाता हूँ, और जो कुछ भी हमारे मुल्क में मसाइल उठते हैं उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करता हूँ। और AIMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो ट्विटर हैंडल पर वजाहत दी गई वो बिल्कुल दुरुस्त है। उनका वो वजाहत देना बेइंतहा ज़रूरी था, क्योंकि मेरा स्टैंड PFI के बैन पर कुछ और था और जमात का स्टैंड कुछ और था। तो इसी हिसाब से AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने ट्विटर हैंडल पर वो जो मजलिस के जो प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन लिखा गया था उसके ऊपर उन्होंने वजाहत दी। बहुत बेइंतहा वो वजाहत देना ज़रूरी था। जमात का मामला है, पॉलिटिकल पार्टी है, सारी दुनिया जो है देखती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टैंड को, तो वो वजाहत देना जमात के लिए बेहद ज़रूरी था और जमात ने वजाहत दी। लेकिन उसका कुछ गलत फ़ायदा
ये जो मुनाफिकीन हैं, जो जमात के भी मुखालिफ है और मेरे भी मुखालिफ है, वो लोग इसको नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो ख़तई उनकी तमन्नाएं पूरी नहीं होगी। ऐसे फितनों से, ऐसे बदमाश किस्म के मुनाफिकीन से आप आगाह रहें और इसको जो कुछ भी गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है इसको इग्नोर करिए। मैं सदर अंजुमन क़ादरिया सीरतुन्नबी एकेडमी की हैसियत से टीवी डिबेट में जाता हूं। मैं कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता की हैसियत से ना गया ना कभी जाऊंगा। लेकिन मसला यह है कि जी टीवी की तरफ से वो सी एक छोटी सी गलती हुई है और मैं चैनल को भी इस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि आइंदा में ऐसी किस्म की कोई गलती आप ना करें जिससे कि बेवजह लोगों को तनकीद करने का मौका मिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद सिटी पुलिस के एडिशनल सीपी विक्रम सिंह मान ने आज तारीखी चार मीनार, मक्का मस्जिद व अतराफ व अकनाफ का दौरा किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से PFI पर पाबंदी आयद कर देने और शहर में बदकमा और मिलादुन्नबी के पेश नज़र महकमा पुलिस ने चौकसी इख्तियार की हुई है। नमाज जुमा के पेश नज़र एडिशनल CP ने साउथ जोन DCP साई चैतन्य व दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा तारीखी चार मीनार, मक्का मस्जिद और अतराफ व अकनाफ का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। मौसूला इतलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक समेत दीगर रियासतों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने मोटरसाइकिलें सरखा करने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया है। हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा पुलिस हदूद में मोटरसाइकिलें सरखा करने वाली 2 रुकनी टोली को साउथ जोन टास्क फोर्स चंद्रानगुटा और चार मीनार पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुजरिमीन का ताल्लुक पुराने शहर के इलाके फलकनुमा और भवानी नगर से है, जबकि उनके 2 साथी मफरूर हैं। 4 रुकनी टोली न सिर्फ हैदराबाद पुलिस हदूद बल्कि साइबराबाद और रचाकोंडा पुलिस हदूद में भी मोटरसाइकिलें सरखा कर चुकी हैं। DCP साउथ जोन गमी चक्रवर्ती ने बताया है कि एक इतला पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया गया और उनके कब्जे से 13 मोटरसाइकिलें जिनकी मालियत 2 लाख रुपये है जब्त कर ली गई हैं। दोनों को मजीद तहकीकात के लिए चार मीनार और चंद्रानगुटा पुलिस के हवाले किया गया है। आज ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर थेफ्ट का 2 ऑफेंडर्स को हम आज गिरफ्तार करें और इनके पास 13 बाइक्स का रिकवरी हुआ जिसका कीमत है लगभग 20 लाख। तो कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन, चार मीनार और चंद्रायनगुट्टा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन में इन दोनों लोगों को पकड़े और इनके पास जो रिकवरी हुआ वो उसका कीमत 20 लाख है। इसका डिटेल्स, अक्यूज़ का डिटेल्स में सैयद तालिब ये मेन अक्यूज़ड है और इसका दोस्त जो है खुद्दूस और अकील। ये सैयद तालिब फलकनुमा का है और ये वेल्डर का काम करता था। तो जब से खुद्दूस से फ्रेंडशिप हुआ, दोनों इजी तरीके से पैसे कमाने का प्लान बना रहे थे। तो दोनों ये बाइक्स का चोरी करने लगे और ये जो चोरी करने का बाइक अकील को बेचते थे। इनके पास 9 बाइक्स का सीजर हुआ जिसमें कई एक्सपेंसिव बाइक्स है, KTM बाइक, पल्सर 220, पल्सर 160 cc और होंडा के और हीरो के बाइक्स भी है। तो चार मीनार, आसिफ नगर, हुसैनी आलम, पंजागुट्टा, हुमायूं नगर और साइबराबाद लिमिट्स में कोत्तूर पुलिस स्टेशन, रायदुर्गम, शमशाबाद और राजेंद्र नगर PS लिमिट्स में ये लोग चोरी करे। और दूसरा अक्यूज़ड है सैयद समद। इसने 4 बाइक्स का चोरी किया, एक चंद्रायनगुट्टा PS लिमिट्स में और 3 LB नगर राचकोंडा PS लिमिट्स में। 4 बाइक्स हम रिकवर करें और इस पूरे ऑपरेशन में SI इंस्पेक्टर साउथ जोन टास्क फोर्स राघवेंद्र और SI श्रीशैलम नरेंद्र, बुरहान, नरसिम्हलु और इसका मेन इंफॉर्मेशन इसके ये पूरा ऑपरेशन में कांस्टेबल यूसुफ और विनोद बहुत अच्छा काम करे और चार मीनार और चंद्रायनगुट्टा पुलिस भी इसमें पार्टिसिपेट करे ये पूरा ऑपरेशन में। सबको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, सबको मेरा मुबारकबाद देता हूँ। सर कितने की वर्थ ऑफ रुपीज़ है सर? ये 13 बाइक्स, एक बाइक 80,000 है और किसी
ये जो पल्सर के बाइक से ये 1.5 लाख के ऊपर है, KTM बाइक 3 लाख के ऊपर है, तो पूरा मिला के 20 लाख तक है इसका कीमत। दिल्ली पब्लिक स्कूल की चेयरपर्सन मलका कुमरैया की 63वीं सालगिरह के मौके पर दिल्ली पब्लिक स्कूल नाचारा में खून का अतिया कैंप लगाया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के 600 मुलाजमीन बशमूल असातिज़ा और वालिदैन ने इस खून का अतिया कैंप में हिस्सा लेकर ब्लड डोनेट किया है। DPS के CEO यशस्वी ने कहा है कि हफ्ते को सालगिरह के मौके पर ईच वन टीच वन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तुलबा की नोटबुक्स को इकट्ठा करके सरकारी स्कूल्स, NGOs और यतीम खानों में तकसीम किया जाएगा। बताया गया है कि सालगिरह का जश्न पूरे मुल्क में मनाया जाएगा। इस हफ्ते नोटबुक्स और आइंदा हफ्ते स्पोर्ट्स किट्स फराहम किए जाएंगे। మల్కా కుమరయ్య గారి 63rd బర్త్ యానివర్సరీ పెట్టుకొని మేము ఇవాళ మా స్కూల్ ఎంప్లాయీస్కి, మా పేరెంట్స్ అందరికీ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ DPS నాచరంలో కండక్ట్ చేసినాము. దీనిలో మోర్ దెన్ 600 మెంబర్స్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసారు. ఇది చాలా సంతోషమైన విషయం. ఇది కాకుండా రేపు బుక్ డొనేషన్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినాము. అందరూ ఇప్పుడు వాడిన బుక్స్ ఏవైతే టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయో అండ్ టాపర్స్ నోట్బుక్స్ ఇవన్నీ మనం స్కూల్ స్టూడెంట్స్ 40,000 మంది స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి, ఆశ్రమాలకి, NGOస్కి డొనేట్ చేస్తున్నాం. స్టోరీ బుక్స్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. बेगमपेट रेलवे स्टेशन के करीब MMTS रेल अचानक रुक जाने के बाद मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। जराये के मुताबिक हैदराबाद के बेगमपेट और नेकलेस रोड के दरमियान MMTS ट्रेन में जबरदस्त आवाज आई, जिसके साथ ही रेल रुक गई। जोरदार आवाज के साथ ट्रेन रुक जाने पर खौफजदा मुसाफिरीन ट्रेन से कूद पड़े। ओहदेदारों ने बताया कि सिग्नलिंग में एक तकनीकी खराबी की वजह से ये वाकया पेश आया। लिंगमपल्ली से नामपल्ली जाने वाली MMTS सर्विस 9 बजे के करीब अचानक रुक जाने से मुसाफिरीन तशवीश में मुब्तला देखे गए। ताहम इतला मिलने पर रेलवे इंजीनियर्स ने वहां पहुंचकर तकनीकी खराबी को दुरुस्त किया, जिसके बाद ट्रेन रवाना हो गई और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। जिले विखाराबाद के परगी मंडल के रंगापुर गांव में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद मुकामी अवाम में खौफ का माहौल देखा गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सुबह 7 बजे रंगापुर गांव के अवाम ने ज़लज़ले के झटके महसूस किए, जिसके फौरी बाद वो अपने मकानात से निकल पड़े। गाँव वालों में इसके बाद खौफ व हरास देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो मकानात में मौजूद सामान गिर जाने के खौफ से बाहर निकल आए और उन्होंने खतरनाक आवाजें भी सुनी। देहातियों का कहना है कि 35 साल पहले वहां ज़लज़ला आया था और इतने तवील वक्फे के बाद आज फिर ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं। जिला करीमनगर में इंटरनेशनल इंडियन ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल करीमनगर कल उत्सवालू के नाम से अंबेडकर स्टेडियम में मुनाकिद किया जा रहा है। वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने बताया कि ये फेस्टिवल 30 सितंबर तक 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा और दाखिला फ्री रहेगा। उनका कहना है कि करीमनगर आर्ट फेस्टिवल पहली बार अंबेडकर स्टेडियम में मुनाकिद हो रहा है। उन्होंने भी एक नगमा इटी गिडिगो नाजिला न करीमनगर लिखा है, जो त्योहार के मौके पर पेश किया जाएगा। उन्होंने आवाम से इस फेस्टिवल में शरीक होने की ख्वाहिश की है। रियासत बिहार के नवाड़ा में एक इंटर स्कूल के उस्ताद की विदाई पर तालिबात फूट फूट कर रो पड़ी। नवाड़ा जिले के रजौलीपुर खंड के रामलाल इंटर स्कूल से तालिबात की अपनी टीचर से बेपनाह मोहब्बत और लगाव को जाहिर करने वाली एक वीडियो सामने आई है। बताया गया है कि डी विनीता प्रिया साल 2011 से स्कूल में खिदमत अंजाम दे रही थी और 12 साल के वक्फे के बाद उन्होंने ट्रांसफर के जरिए स्कूल छोड़ने का फैसला किया। अपनी हर दिल अजीज उस्ताद को स्कूल छोड़कर जाते देख तुलबा व तालिबात जज्बाती होकर रोने लगे, जबकि कुछ तुलबा उनका रास्ता रोकते भी नजर आए। उस्ताद की शफकत और तुलबा की मोहब्बत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चों को रोते देख विनीता प्रिया भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। रास्ता रोकने और उन्हें जाने से रोकने वाले तुलबा को उन्होंने स्कूल आते रहने का यकीन दिलाया, जिसके बाद तुलबा मुतमईन हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाते हुए कहा है कि तमाम खवातीन चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा कानूनी असखाते हमल की हकदार हैं। अदालत ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत शादीशुदा और गैर शादीशुदा खवातीन के दरमियान फर्क को मसनवी करार देते हुए कहा है कि ये आईनी तौर पर पायदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि औरत की अज़दवाजी हैसियत उसे नापसंदीदा हमल ख़त्म करने के हक़ से महरूम करने की बुनियाद नहीं बन सकती। यहाँ तक कि सिंगल और गैर शादीशुदा खवातीन को भी हमल के 24 हफ्तों तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत असखात हमल का हक़ हासिल है।
آپ کو بتا دیں کہ بنچ نے ایک 25 سالہ غیر شادی شدہ خاتون کی جانب سے دائر کی گئی عرضی کی سنوائی کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے خاتون کو راحت دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد وہ اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو راحت دے دی ہے اور تمام خواتین کو محفوظ اور قانونی اسقاط حمل کی حقدار قرار دیا ہے۔ لکھنؤ کے ڈویژنل کمشنر روشن جیکب لکھیم پور کھیری میں پیش آنے والے سڑک حادثے کے بعد اسپتال میں حالات کا جائزہ لیتے ہوئے رو پڑی۔ IAS عہدیدار اکثر مشکل حالات میں بھی اپنے سخت رویے اور تحمل کے لیے جانے جاتے ہیں، تاہم لکھیم پور کھیری سے ڈویژنل کمشنر روشن جیکب کا زخمیوں کی عیادت کے دوران روتا ہوا ویڈیو سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 2 روز قبل لکھیم پور کھیری میں ایک پرائیویٹ بس اور منی ٹرک کے درمیان تصادم ہوا تھا، جس میں 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور کئی زخمی ہوئے۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر روشن جیکب اسپتال میں حالات کا جائزہ لینے پہنچی تھی۔ حادثے میں شدید زخمی ایک بچے کی حالت پر اسپتال کے حکام سے بات چیت کرتے ہوئے وہ اپنے آنسو نہیں روک پائی۔ انہوں نے مریض کی جانچ نہ کرنے سے متعلق ڈاکٹر سے تفصیلات حاصل کی اور حکام سے یہ بھی کہا کہ مریض کو کسی دوسرے اسپتال بھیجنے کے بجائے ڈاکٹر کو یہاں بلایا جائے تو بہتر رہے گا، کیونکہ بچے کے افراد خاندان علاج کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اسپتال انتظامیہ کو بچے کا جلد از جلد معیاری علاج کرنے کے لیے بھی کہا۔ ہندوستان میں کرونا وائرس سے 3,947 افراد متاثر ہو چکے ہیں اور ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 4,45,87,307 ہو گئی ہے۔ تاہم ایکٹیو کیسز گھٹ کر 39,583 ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 18 اموات ہوئی ہیں، جس کے سبب کل اموات کی تعداد 5,28,629 ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ایکٹیو کیسز 0.09% ہیں اور صحت یابی کی شرح 98.7% ہے، جبکہ ایکٹیو کووڈ کیسز میں 1,166 کیسز کی کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,40,19,905 بتائی گئی ہے۔ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ ہندوستان میں کووڈ ویکسین لینے والوں کی تعداد 218.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ 18 اموات میں سے سب سے زیادہ اموات ریاست کیرلا میں ہوئی ہیں۔ کیرلا میں 9 اموات ہوئی ہیں، جبکہ اتر پردیش، پنجاب، کرناٹک، ہریانہ اور چھتیس گڑھ میں 1 اموات اور مہاراشٹر اور مغربی بنگال میں 2 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل جمعہ کو ایک بار پھر خودکش بم دھماکے سے دہل گیا۔ دھماکے میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 27 زخمی بتائے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کابل شہر کے ایک تعلیمی مرکز پر خودکش حملہ آور نے اس وقت حملہ کیا جب طلبہ امتحان کی تیاری میں مصروف تھے۔ پولیس کے ترجمان خالد زردان نے بتایا ہے کہ اس افسوسناک واقعے میں 19 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 27 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی گروہ یا فرد نے پولیس ڈسٹرکٹ 13 میں واقع اس مرکز پر حملے کی ذمہ داری ابھی تک قبول نہیں کی ہے۔ واضح ہے کہ ایک ہفتہ قبل بھی کابل میں اس طرح کا دھماکہ پیش آیا تھا، جس میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 41 افراد زخمی ہوئے تھے۔